ଝରକା ଖୋଲ। ଓପେନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ଓପେନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। କାଲି ଦେଖା ହେବ। ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। ତାହା ବହୁତ ଅଧିକ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟୁ ମାଚ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟୁ ମାଚ୍। ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। There is an old office over there. There is an old office over there. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। I am much better now. I am much better now. ଆପଣ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? What do you want to buy? What do you want to buy? କେଉଁ ସମୟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ? What time does the store open? What time does the store open? ମୁଁ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? What happened after I left? What happened after I left? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ! What an amazing view! What an amazing view! ବହିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? Where are the books? Where are the books? ସେଠାରେ ଏକ ATM ଅଛି କି? Is there an ATM? Is there an ATM? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? Are you busy? Are you busy? ଯତ୍ନର ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ। Drive carefully. Drive carefully. ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଆଣିବ କି? Will you bring that for me? Will you bring that for me? ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? Do you feel better? Do you feel better? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? Do you like them? Do you like them? ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ। Every week. Every week. ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଛ କି? Have you arrived? Have you arrived? ଏଇଠି ଅଛି। Here it is. Here it is. ଏହାକୁ କିପରି ବନାନ କରିବେ? How would you spell it? How would you spell it? ଏହି କାର୍ କେତେ? How much is this car? How much is this car? ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। I can't hear you clearly. I can't hear you clearly. ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି। I have a cold. I have a cold. ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I need to go now. I need to go now. ମୁଁ ଏହି ଚିଠିକୁ ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। I would like to send this letter to London. I would like to send this letter to London. ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି କି? Do you have a reservation? Do you have a reservation? ମୋର ବୟସ 30 ବର୍ଷ। I am 30 years old. I am 30 years old. ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। I don't understand anything. I don't understand anything. ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି? Is everything okay? Is everything okay?
एही चाबी तुमर की? इज दिस की योर्स? इज दिस की योर्स? मु एठारे अच्छी। यार आई एम। यार आई एम। तांकर जन्मदिन 21 जून रे। हिज बर्थडे इज ऑन 21 जून। हिज बर्थडे इज ऑन 21 जून। आपण केबे आसुचंती? व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन आर यू कमिंग? बुधवार सुधा मु सेठारे पहुँचीबी। आई विल बी देयर बाय वेडनेसडे। आई विल बी देयर बाय वेडनेसडे। तुमे धीरे कथा कहि पारिबनी कि? कांट यू टॉक स्लो? कांट यू टॉक स्लो? आपण काहींकी हसुचंती? व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाई आर यू लाफिंग? आपण काहींकी जिबाकू चाहुचंती? व्हाई डू यू वांट टू गो? व्हाई डू यू वांट टू गो? आपण कोण रांधुचंती? व्हाट आर यू कुकिंग? व्हाट आर यू कुकिंग? आपण काहाकू जानिचंती? हुम डू यू नो? हुम डू यू नो? आपण केतेबेले जिबाकू चाहुचंती? व्हेन डू यू वांट टू गो? व्हेन डू यू वांट टू गो? मु सबु किछि हराइली। आई लॉस्ट एवरीथिंग। आई लॉस्ट एवरीथिंग। बाम पटे ऑन द लेफ्ट। ऑन द लेफ्ट। मो पाई 2 मिनिट अपेक्षा करो। वेट 2 मिनिट्स फॉर मी। वेट 2 मिनिट्स फॉर मी। मते पुलिस स्टेशन को नहीं जाओ। टेक मी टू द पुलिस स्टेशन। टेक मी टू द पुलिस स्टेशन। ताहा यथेष्ट नुहे। दैट्स नॉट एनफ। दैट्स नॉट एनफ। दिन सारा द होल डे। द होल डे। सेमाने इंग्राजी कहउछंती। They are speaking English. They are speaking English. तुमे कौन अध्ययन करो? What do you study? What do you study? तुमे केउ समय रे उठिलो? What time did you get up? What time did you get up? कौन चलीछि? What's up? What's up?